तुमका येवकार शंकर पोलजी, रामा काणकोणकर, ग्लेन बाब आणि तनोज अडवलपालकर सगळे एक्टिविस्ट कन्सर्न सिटीजन हे गोयचे कन्सर्नाक लागून आज आमी हांगासर आयिल्ले. आमी गव्हर्नराक मेळपाक लागून हांगासर आयिल्ले आनी गव्हर्नराक मेळपाक फक्त एक कारण आशिल्लें ते लास्ट 10 दीस जाले जंय प्रोटेस्ट जाताले आनी ते प्रोटेस्ट जाता आसतना कम्युनल टेन्शन क्रिएट केल्लें एक इन्सिडंटान आनी ते म्हणटा ते वेलिंगकरान एक स्टेटमेंट जो DNA टेस्ट करप म्हणून सांगले सेंट फ्रांसीस झेवियराचो. ताज्या नंतर हो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो आहा पळय गोंय कंप्लिटली पेटोवन उठलेलें आसा आनी हे जाताना आमकां दुखावलें. कित्याक आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार गोंयान हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हे आमी एकवटान एक भाव कशे रावल्ले आसात, भयणी कशे रावल्ले आसात, एकामेकाक वांगडा रावल्ले आसात आनी ह्या सिच्युएशनान ज्या मनशान हांगासर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हो कमेंट केलो त्या मनशाचेर नायदर गव्हर्मेंटान तांच्यांनी डिले केलो, FIR रजिस्टर करपाक डिले केलो, अरेस्ट करपाक डिले केलो, स्टेटमेंट इश्यू करपाक चीफ मिनिस्टरान. सो हेतून आमकां कळून येता की जेन्ना आमी सोशल इश्यूज, जेन्ना एनवायरमेंटल इश्यूज जेन्ना डॅमेज जाता हे जे प्रोटेस्ट करताले TCPचे मुखार तेन्नाच हो इन्सिडंट घडला. आनी हेजे पयलीं भरपूर भुतानीचे विशय जाल्ले त्या टायमाचेर अशें कम्युनल टेन्शन क्रिएट करपाक असले मनीस मुखार येता. आनी सरकार जो BJP सरकार आसा पळय हेतून ह्या BJP सरकारान तांकां कांयच करिना. म्हणल्यार हेतून आमी क्लियर कट कळटा जेन्ना हो सगळ्या गोंयान हो विशय पेटलेलो आसा तरी सुद्दां चीफ मिनिस्टर सायलंट आसा. तांचे मंत्री जे आहा पळय आयज कंडेम म्हणटा, फक्त मिनिस्टर आहा ते कंडेम म्हणटा, बाकीचे आनी काय करिना. इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी चीफ मिनिस्टर टू कॉल द कॅबिनेट आनी डिसिजन घेवपाक जाय आशिल्लें. वी अग्री द लॉ एंड ऑर्डर हॅज बीन कोलॅप्स्ड ऑर इट इज चीफ मिनिस्टर प्रमोद जावन एज अ होम मिनिस्टर ताणें सायलंट रावन हो लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स करपाक दिलो, मुद्दम दिलो. हें म्हाका दिसता अशें दिसता की चीफ मिनिस्टराक जेन्ना मिडियान विचारलें, मिडियान एक क्वेश्चन केलो की लॉ एंड ऑर्डराचेर विचारलें हे इश्यू जालो तेका अरेस्ट करता तेन्ना चीफ मिनिस्टरान गाडयेन बसतना एक स्मायल दिली जशें की गोंयान कांयच जावना. आतां चीफ मिनिस्टराक आमकां विचारपाक दिसलें की बाबा तुवें एक कितें इंटेन्शनली ह्यो गोश्टी करपाक लायला काय कितें. हे पूर्ण गोंयचो लोकांचो दुबाव आहा आनी चीफ मिनिस्टराचेर चड दुबाव आहा. कित्याक चीफ मिनिस्टर हेजेर एक्ट जायना, चीफ मिनिस्टरान हे सुशेगाद तेका जेन्ना लोक अरेस्ट करा म्हणून सांगता तो अरेस्ट जायना. आनी आज जेन्ना चीफ मिनिस्टर एज अ होम मिनिस्टर फेल जाल्लो आसा तेन्ना आमकां गव्हर्नराचे कडेन येवचें पडलें. गव्हर्नरा कडेन हांगा येयला कित्याक गव्हर्नर होल्ड्स द हायेस्ट कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट इन गोवा आनी आमी मागणी करता गव्हर्नरा कडेन. आयज आमकां गव्हर्नर मेळपाक मेळना कित्याक तो खंय तरी भायर आसा म्हणपा लागले आनी आमी ह्या इनवर्ड केल्लें आसा लेटर क्लियर कट आमी इनवर्डान सांगिल्ले आसात की हे टेन्शन गोंयान वाडत वता आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इंटेन्शनली हेजेर ओगी आसा, एक्शन घेवपाक फाटी फुडें रावल्लो आसात. आनी आमकां जाल्यार दिसता हे गोंयकारांक डिवायड करपाक, हे गोंयकारांचो मेजर इश्यूज जो TCP 49 लाख स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जाल्ले आहा हे सगळे डायवर्ट करपाक लागून, हे सगळे डिस्ट्रॅक्ट करपाक लागून हो तेंच्यांनी इंटेन्शनली हो कमेंट्स करून लोकांचे सेंटिमेंटांचेर खेळिल्ले आसा. आनी जेन्ना आयज एक्सपोजिशन जावपाचें आसात सेंट फ्रांसीस झेवियराचे 3 तारखेक आनी हे चड तेंप ना, एक देड म्हयनो कितें 1-2 म्हयन्या भितर जावपाचें आसा. आनी हे जेन्ना इंटरनॅशनल टुरिजम जावपाचें आसा आनी लोक येवपाचे आहा पळोवपाक त्या टायमाचेर असले मनशाक असले कमेंट करून ताका सपोर्ट करप म्हाका दिसता हें चुकीची गजाल आसा. आनी आमी हेय गजाल सांगूंक सोदता जेन्ना आमकां कळून आयलें की ही सगळी गजाल जाता तातूंत तांकां वेलिंगकराक कंप्लिटली सरकार सपोर्ट करता आनी मे बी पॉसिबिलिटी हांगासर हिंदू आउटफीट जे BJP इट इज नॉट हिंदू आउटफीट BJPन जे हिंदू हे केल्ले आसात ते कम्युनल टेन्शन क्रिएट करपाची पॉसिबिलिटी हाय आसा. सो आमी गव्हर्नरा कडेन मागता बेगीच्या बेगीन हांगासर इमिजिएटली गव्हर्मेंटाक चीफ मिनिस्टर आनी ऑथॉरिटीज टू मेंटेन दी लॉ एंड ऑर्डर्स हांकां आपोवन बसोवन हे कंट्रोलान हाडचें. कित्याक आमकां दुसरें मणिपूर जाल्लें नाका गोवा, आमकां दुसरें मणिपूर गोवा जाल्लें नाका. आमी प्लीज रिक्वेस्ट करता गव्हर्नराक बेगीच्या बेगीन तुवें हें आपयचें तांकां आनी हाजो अपडेट घेवन हाजें स्ट्रिक्ट एक्शन जें आहा पळय इन द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्युशन तुवें करचें. देव बरें करूं. आयज हांव रामा काणकोणकर, ग्लेन बाब आनी तनोज बाब आमी सगळे जाण मेळोन गव्हर्नराक मेळपाक येयल्लेले हांगासर आनी आमी आमचें कितें म्हणणें आहा तें आमी सबमीट केल्लेलें आसा.
आणि हे सबमीट करपाचें कारण म्हटल्यार आयज जे गोंयचे राजकारणी जे आसात हे सगळे वग्गी बसलेले आहात. तेंच्यांनी एक्चुअली डिसिजन घेवपाची गरज आसलेली की बाबा हे गोंयांत जे चल्लां ते सारकें न्हू म्हणून. ओके, एक कॅबिनेट आफोवन तेंच्यांनी आयज हेचेर डिस्कशन करपाक जाय आसलेली हे जे चल्लां ते कित्याक काय म्हणून. आनी हे आयज जे सगळे कडेन एजिटेशनां जावपाक लागल्या कितें ती बंद करपाची गरज आसा. आयज वी आर पीस लविंग पीपल. आमच्या गोंयांत अशें केन्नाच घडोवंक नासलेलें आनी आमी एक्टिविस्ट आहात तो मेरेन आमी घडोवंक दिवचे ना. डे वन रामा, शंकर, तनोज, ग्लेन आमी लोकांक डे वन रिक्वेस्ट करीता पीस मेंटेन करा. रस्त्याचेर देवो नाका, कितें स्टोन पेल्टिंग बीन करूं नाका, एम्ब्युलन्सींग बीन सगळ्यांक क्लियर हे करून दिया म्हणून. जेन्ना प्रोटेस्ट जाला त्या दिसाच्यान आमची एकूच ट्राय आसा. आमी आझाद मैदाना वयल्यान सगळ्यांक मेसेजी धाडीत आहा की अशें गोंयांत करूं नाका. आमी हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव, आमी मुस्लीम, हिंदू, क्रिस्तांव भाव सगळे एक जावन हेच्या पयलीं रावले, हेच्या फुडें रावतले. गोंयचे मणिपूर मात कशें जावंक दिवचे ना आमी. म्हणून आयज आमी कन्सर्न सिटीजन्स म्हणून आयज जर सीएमाची जर आमी कंप्लेंट कोणाक दिवंक शकता जाल्यार गव्हर्नराक दिवंक शकता. म्हणून आमी आयज ती कंप्लेंट हांगा सबमीट करपाक येयलेले की आयज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाल्लेलें आसा आनी हे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशनाक सामान्य लोक बळी पडपाक नाका, लोकांक त्रास जावपाक नाका. म्हणून आयज आमी गव्हर्नरा कडेन हे मेमोरंडम हो सबमीट केल्लो आसा. आमी एवरी डे प्रयत्न करतले ते जे ऑपोजीट आहात, जे तुमी स्टेटमेंटां केल्या डीएनएची बीन, ते जितले प्रोवोकेट करतले तितले आमी थंड करपाक ट्राय करतले. आमचे कामूच तें. आमी गोंयांत सदांच गोंयचे आमी बरें चिंतलां, आमी पर्यावरणाचें बरें चिंतलां. जेणे आमी पर्यावरणाचें आयज बरें चिंतता, कितें आमी एनवायरमेंट रिलेटेड गोश्टी लोकांक सांगूंक सोदता म्हणून लोकांक डायवर्ट करपाक ही असली स्टेटमेंटां जाता. एक स्टेटमेंटाचेर आख्खे गोंयांत तुमी आयज सगळे कडेन आंदोलनमय गोंय करून सोडलेलें आसा. अशें जावपाक जायना आनी हेची दखल कोणी घेवपाक जाय. रुलींग सरकार आहा तेणी. आयज रुलींग सरकार मऊ पडलेलें आसा, वीक पडलेलें आसा. एक सुद्दां मिनिस्टर असो ना जो छाती ठोकून फुडें येवन लोकांक कन्विन्स करपाक शकता असो. आयज हेंचे कडेन कापासतात ना हे जे सरकारान भरलेले मंत्री आहात तेंचे कडेन. म्हणून आयज आमकां देंवचें पडलें गव्हर्नराक येवन मेळपाक हांगासर. आयज परिस्थिती जी गोंयची आहा ही जर कंटिन्यू जर जाली जाल्यार मणिपूर जावपाक टायम लागचो ना. म्हणून हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक रिक्वेस्ट करता, शांत रावा. कितें हिंसक जे वृत्ती आहा ते सायडीक दवरा आनी पिसफुली एकामेकाक समजया. कितें आमी सदांच गोंयचे हीत चिंतलां. आयज गोंयच्या टीसीपी डिपार्टमेंटान एक ऑफिसर आहा तेचेर पयर मोर्चा येयलो आनी ताका कामावलो काड म्हटलो, जेणी 49 लाख स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट केला. कितें त्या दिसाच्यान हे सगळें चालू जालें. म्हटल्यार तुमी गोंयकारांनी विचार करपाक शकता की हें कुणी केलें तें आनी कुणी करपाक लायलें तें. सो हेतून जे राजकारणी इन्वॉल्व आहा न्हू, कितें तांकां जर सपोज बूथ जर शिकयतले जाल्यार आमकां जे आमचे जे प्रोटेस्ट आहात जे टीसीपीचेर आमी येयलेले ते कंटिन्यू करचे पडटले. अशें आमी रस्त्याचेर येवन धिंगाणा घालून आमी हे थंड करपाक शकना. ओके, लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेवं नाका. आनी एक हांव गव्हर्नरा कडेन मागता की आयज गोंयांत प्रेसिडेंट रूल लावपाची गरज आसा. आयज हे सरकार आसा हे फेल जाल्लेले आसा गोंयकारांक राखपाक. म्हणून आयज आमी डिमांड करता सगळे जाण, चारूय जाण गोंयांत प्रेसिडेंट रूल लागपाचो म्हणून. देव बरें करूं. As my colleagues had said, we had come because we had concern for the Goa. Last few days we had seen the law and order situation is collapsed in Goa under the leadership of Home Minister and CM Pramod Sawant. We request that as soon as possible this situation should be corrected. So we had requested Governor, he is not there. We requested him to take the charge. Otherwise, Pramod Sawant, as being a Home Minister, cannot handle the situation. Government should be dismissed and the governor rules should be imposed, because we know within 1.5 months there will be exposition of the sacred relics of Saint Francis Xavier, which is an international event, and a lot of international delegates will be coming to Goa. In this situation, in this crisis, if anything happens, their image of Goa will be dented on the international map. Goa being a tourism state, we don't want to hammer our tourism business. So I request Honorable Excellency Governor of Goa to take charge and take charge of the law and order situation and dismiss the current government and CM of Goa, Pramod Sawant, because he is incapable of handling the situation. Because due to his insecure comments, the situation has went out of the hands. I request the governor to as soon as possible intervene in this matter and maintain peace and harmony in the Goa. नमस्कार, तनुज अडवलपालकर. सगळ्यान पयली एक गजाल सगळ्यांक सांगता की गोंयकाराचो सगळ्यान पयलें सेंटेन्स कितें आसता हें घराघरान सगळ्यांक शिकयल्लें आसा, जें म्हाकाय शिकयल्लें आसा. सर्व धर्म समभाव.
म्हणजे सगळे धर्म समान आणि समानतेन सगळ्यांक पळोवपाक जाय. आज एक्टिविस्टांक हो स्टेप घेवचो पडलो की लिटरली आमकां गव्हर्नरा म्हऱ्यान वचून हें रिप्रेझेंटेशन दिवचें पडलें की गोंयचें प्रमोद सावंताचें सरकार, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें आसा तें अकार्यक्षम, ताजी कार्यप्रणाली अत्यंत सामकी वायट आसा, ती गोंया खातीर एकदम पेड्या वृत्तीची आसा, जेणे करून गोव्याक नेक्स्ट मणिपूर करपाचो हो विशय आसा. विशय फक्त कित्याक हो असो जालो जाल्यार इन्व्हेस्टमेंट जे जावपाचें आहा गोंयान पळय, आनी हे TCPच्या माध्यमांत टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांच्यान ह्यो लँड कन्वर्शन ज्यो जावपाच्यो आसा पळय, ताका खो घालणारे व्यक्ती कोण जाल्यार आमी सगळे एक्टिविस्ट, आनी नवीन नवीन एक्टिविस्ट तयार जाल्यात. आतां काल हांवें एक न्यूज आयकलो, गोवा फावंडेशनाच्या बरोबर गोंय सरकार खंय इन्व्हेस्टमेंट हाडटलो गोंयान, आनी कोण कोण येतले आतां, कतारच्यान कोण येतले, दुबयच्यान कोण येतले, सगळे भायल्यान गोंयान येवपाक इच्छूक आसा. हांवें लास्ट टायम म्हणिल्लें ते डिजिटान मातसो उलयता आसतना मातसो फ्युरियस जालो आनी मातशे डिजीट म्हगेले हाल्ले, ते नॉर्मली हालना, ते करेक्शन करता हांव. 2035 साला पर्यंत 2035 साला पर्यंत 2035 साला गोंय सरकाराचें धोरण कितें आसा, आतापर्यंत 200 मिलियन इन्व्हेस्टमेंट जाला फक्त रियल इस्टेटान. अशें आयकूंक येयलां खंय टोटल 2035 साला पर्यंत इन्व्हेस्टमेंट जे गोंयान जातले ते $35 बिलियन. हांव लक्षांत दवरा, हांव तुमकां सांगता कित्याक न्ही, ही सुरवात जाल्या, कालचो पेपर जाल्यार तुमकां हाडून दिता, हांव मुद्दम पळया. इन्व्हेस्टमेंट दोबरात तिबरात जातले, हातून एक मोठी भिरांत कितें आसा, गोंयकारांच्यो जमनी सगळे गोंयकार विकतले आनी गोंयकार ह्याच गोंयान गोंयकार म्हणून ओळखले वचचे ना. कारण कित्याक खबर आसा, गोंयकारपण म्हणजे कितें, आमच्यो जमनी, आमचें अस्तित्व. तूं गोंयान तुज्या नांवारूच जमीन ना, तूं गोंयकार कसो जालो, रावता म्हणजे तुका केन्नाय फोट मारून भायर उडोवंक शकता. सो गोंयकारांनो, एक गजाल लक्षांत दवरा, तुमचें अस्तित्व सांबाळून जर दवरतलो जाल्यार ह्यो जमनी वांटप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी हे जमनी वयले विशय जे आसा पळय ते डेविएट करचे खातीर, डायवर्ट करचे खातीर काल ज्या पद्दतीन म्हणजे फाटल्या दिसांनी आतां हें चालत जें आयलां पळय की कोणा धर्माच्या विरुद्ध उलोवप आनी कितें उलोवप, हाज्या फुडें आनी खूब कितें जातलें. हाका बळी आमी गोंयकारांनी पडप ना. आमी जे एकवटान आसा ते एकवटानूच रावचे पडटले आनी हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान सगळे भाव हाताक हात घालून, खांद्याक खांदो तेकोवन आमकां हो गोंय जो आसा तो प्रगतशील करपाचें आसा आनी आमी सामके तटस्थ उबे रावपाक जाय. फाल्यां कोणी येवन कितें म्हणून आमी कोणाचेच आयकपाची गरज ना. आतां तिसऱ्या गोश्टीर अशें येता, वास्कोचो आमदार, वास्कोचोच मरे तो मुर्मागांव, बाब संकल्प आमोणकार, तो म्हणटा खंय सोशल मिडिया फेक. म्हाका हे ताजें दुखणें न्ही खूब म्हाका काळजाक लागलें आनी म्हाकाय रडपाक येयलें. रातभर म्हाकाय जेम पडूं ना. कित्याक सांग पळया, पयलींचें कशें आतां सोशल मिडिया म्हटल्या नंतर कितें जाता, इमिजिएटली आतां कितें शिजलां पळय तें सोमतें लोकांच्या म्हऱ्यान येता. पयलीं कशें आशिल्लें, सोशल मिडिया नाशिल्ली, शिजलां कितें, तातूंत भितर घाला कितें हें कोणाक दृश्टीक येनाशिल्लें. आतां सगळे कंटेंट भितर कोणी कितें मसालो कितलो घाला, चणे कितले घाल्या, उदक कितलें घाला आनी कितलें तापयलां पळय, तें सगळें गोंयच्या न्हू आख्ख्या जगाच्या नजरेक येता त्या क्षणाक. म्हणून म्हाका कळ्ळें की ताका दुखता. आतां लक्षांत दवरा, हो सोशल मिडियाचेर आघात करपाचो जो प्रयत्न आसा पळय, कित्याक खबर आसा, सोशल मिडिया ही खऱ्या अर्थान जागृत करता आनी हे खऱ्या अर्थान संपूर्ण जगाचे दोळे. आतां हे दोळे बंद जाले नंतर कितें जातलें खबर आसा, म्हाका जाय तशें हांव करूं शकता आनी जाय तें केल्या नंतर जेन्ना हांव कितें लोकांच्या मनान पुटअप करतलो, कितें छापपाचो प्रयत्न करतलो पळय, तें म्हाका जाय तशेंच हांव छापूं शकता. कारण कित्याक खबर आहा, सोशल मिडियान ना. सो हातून लक्षांत दवर, स्ट्रॅटेजीक हो भारतीय जनता पार्टी आनी तांचे आमदार जांच्यांनी आज पर्यंत म्हणूंक ना की बाबा तुमी स्ट्रायक फाटी घेया,
तशेंच सोशल मिडियाचेर जेन्ना एटॅक जालो पळय वो भारतीय जनता पार्टीचोच एक कट आसा. कशा पद्दतीन फुडें प्लॅनिंग मिडियाचेर एटॅक जाता लक्षांत दवरा. अशें करून रिपोर्टरांचेरूय एटॅक जाल्या की तुमी रिपोर्टींग करचें न्हय म्हणून. लक्षांत दवरा. आमी तुमकां सगळ्या गोंयकारांक प्रेस बांदवांच्या माध्यमांच्यान सांगता की तुमी जागृत रावा. हाज्या फुडें काल फक्त तुमी ट्रेलर पळयला. हाज्या फुडें भारतीय जनता पार्टी एक वेळ पिक्चर दाखोवपाचो प्रयत्न करतलो तेन्ना आमी एकवटान सगळ्यांनी रावपाची गरज आसा. धन्यवाद. शंकर बाबा तुवें म्हणलें तूं पयल्या दिसा सावन ट्राय करता की पीस मेंटेन करपाचें म्हणून. तुमच्या बरोबर आमी प्रेसाक चडशे पळयताले तुमच्या बरोबर प्रतिमा आसताले. तर प्रतिमान जे मारगांवचे जो हें केलोलो प्रोटेस्ट लीड केलोलो ताका तुमी फोन करून सांगलेले फाटीं म्हणून. आमी ताका जेन्ना प्रोटेस्टाक बसलेले न्हू जाल्यार दुसरे दिसा जेन्ना ते रोड बीन बंद जाले खबर आहा तुका त्या टायमार आमी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्ली की हो असो प्रोटेस्ट करूं नाका म्हणून. आनी हें अशें सोबाना म्हणून. कित्याक सांग आमी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाक शकना. आमी खंयचेय प्रोटेस्ट केल्या न्हू पयर TCPचेर सुद्दां जेन्ना आमी प्रोटेस्ट आमी आपयलो न्हू आमी पीसफूल प्रोटेस्ट आपयल्लो. आमकां फक्त आमचें जें म्हणणें आसा कितें आनी आमकां दाखोवपाक जाय आसलें की बाबा हे सगळे गोंयकारांचें म्हणणें तेंच आसा की राजेश नायक हो जो ऑफिसर आहा जेचेर आतां लोकांची एलिगेशनां लागलेलीं आहा ताका एक्सटेंशन दिल्लेलें आसा. कितें 49 लाख स्क्वेअर मिटर विदीन अ शॉर्ट टायम इतली जागा कन्वर्ट करप म्हटल्यार फकाणाची गजाल न्हू. सगळ्यांक सिरियस बाब ती. फुडल्या फुडाराक जमीन मेळची ना कितें म्हणून आमी तो सुद्दां पीसफूल प्रोटेस्ट केल्लो आनी असो वॉयलंट प्रोटेस्ट करूं नाका म्हणून आमी ताका दुसरे दिसा रिक्वेस्ट केल्ली. आनी आमचे अजून मेरेन तेच स्टँडां आमी पयर क्लाउड आल्वारीस मागीर डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो रामा हांव आनी आमचे बाय ते क्रिश्चन बाय ते सबिना तेंचे आमी सगळ्यांनी मेळून ती एक मेसेज दिल्ली की अशें हें करूं नाका. कित्याक सांग अशें पळय पेटपाक मरे टायम लागना. पेटपाक इजिली पेटोवंक शकता पालोवपाक टायम लागता कळ्ळें तुका. म्हणून आमी हे कंट्रोलान हाडपाक ट्राय केल्ली. कित्याक आमकां खबर आसा हे जे स्टेटमेंट जाले न्हू ते कित्याक जाले तर हे स्टेटमेंट जाले आयज TCPचेर आरोप जावपाक लागले. भुतानीचो प्रोजेक्ट सांकवाळचो चोपड्याचो प्रोजेक्ट हेचेर आतां लोक भायर सरपाक लागले आनी हे प्रोजेक्ट्सांच्या अगेन्स्ट भायर सरपाक जायना म्हणून हे सरकाराचें षडयंत्र आसूंक शकता. पळय शंकर एक तेजेरूच विचारूंक सोदता हांव. तुमी म्हणलें जे लोकांनी रस्ते ब्लॉक केले दॅट इज रॉंग एंड वीच इज लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन पळोवंक गेलें ते डेफिनेटली इज नॉट एक्सेप्टेबल टू जनरल पब्लीक. पूण जे काल जाले ते जावचे न्हू. गोंयकार कितले म्हणसर रावतलो तेंचे जागे तनुजान म्हणले $34 बिलियन येवपाचे आनी आख्खे गोंय सेल जावं. केन्ना म्हणसर गोंयकार केन्ना तुमी रस्त्यार बांद वतले ते. सी एक गजाल सांगता की वो जो प्लॅन आहा पळय तो इंटेन्शनली केला. आतां आयज क्लियर कट सांगता इंटेन्शनली वो प्लॅन डायवर्ट करपा लागून केला. तांकां तर खबर आसा. हांव क्रिस्तांव भावांक सांगूंक सोदता सगळ्या क्रिस्तांव भावांक आनी हिंदू भावांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता तेंच्यांनी कितें केलें जेन्ना हे 900-800 लोक भायर सरले न्ही जाल्यार तेंच्यांनी मुद्दम पळया त्या दिसा कोण गोंयान कोण पावला तांचो गोंयान सतीश दोन पावलो गोंयान. त्या टायमाचेर इवनिंग हो स्टेटमेंट जाला. वो इवनिंग स्टेटमेंट वेलिंगकरां कडल्यान अकस्मात खंयचे नाचलो हो विशय सुद्दां डिस्कस जायनाशिल्लो. अकस्मात हो करपाक लागलो. कित्याक तांकां खबर आसा की रिलिजनाचेर जर तर सेंटाचेर तांच्या हात घातलो जाल्यार सगळे लोक रस्त्यार देंवतले. सगळे लोक रस्त्यार देंवले तांचे रॉंग ना. देवाचेर कोणाचो इन्सल्ट करप बरोबर न्हू. जावं क्रिस्तांवाच्या हिंदूच्या मुसलमानाच्या खंयच्याय देवाक तर इन्वॉल्व करप ते बरोबर न्हू. पूण तेंच्यांनी तांचो इमोशन वापरून तांकां डिवायड करपाचो प्रयत्न गोंयान डिविजन घालपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केलो. आनी हे कित्याक लागून केला जेन्ना भायर सरले आनी आमचो इंटेन्शन व्हेरी क्लियर आशिल्लो. लक्षांत घेयात त्या प्रोटेस्ट जे जाला पळय थंयसर तांकां BJP सरकाराक 2011चे बाळी आंदोलन 2 भुरगे मरण आयले ST कम्युनिटीचे मरण आयले आनी त्या टायमाचेर त्या ST भुरग्यांचे कोण लिडरशीप घेतले ते पळयात फायंड आउट करात. आनी तेंच्यांनी मुखार करून प्रोटेस्टर वेगळे आशिल्ले दुसरे जे त्यांचे पार्टी लेवलाचेर आशिल्ले त्यांच्यानी व्हरून तो सारको रफ करून उडयलो आनी आमचे 2 भुरगे मरण आयले. आनी त्या भुरग्यांचेर ते पॉलिटिक्स 2012चे पॉलिटिक्स खेळ आनी कोण इलेक्शन प्रोपोगंडा केलो. आमकां कोणाचेच भली गेल्ले नाका. नंबर 1. नंबर 2 जेन्ना इतलो क्राउड जमता लक्षांत घ्या भावानो इतलो क्राउड जमता पळय त्या टायमाचेर हेच मनीस पॉसिबिलिटी आहा तेंच्या भितर घालपाक. तो हिंदू मनीस सापडलो हांव विचारूंक सोदता तो हिंदू मनीस सापडलो आनी
थंय तर फॉर एग्जाम्पल थोडे मनशाच्या भितर आतां थोडे जाण सिंपती दिवपाक येयला आसतले ते एक आमदार बीन ते भितर सरून तांकां मारपाक लायले त्यांच्याच प्लॅनाच्या प्रमाणे जाल्यार कितें जातलें हिंदू मनशाक मारलो म्हणटालो आनी हे जे आहा पळय जे थोडे जाण आतां भायर सरला पळय बोडगेश्वर आनी खंय हे म्हणटा म्हाज्या हिंदू भावाक मारलो भायर सरा हिंदू हें करपाक लागून प्लॅन करपाक हेंचें इंटेन्शन आसा ताका लागून हांव परत सांगता की आमी हांकां बली पडया नाका हे एक्चुअली दीस वॉज अ कंप्लीट क्लियर कट ट्रॅप अदरवायज टेल मी वन थिंग हेच्या पयलीं कम्युनल स्टेटमेंट जाल्ली आसात हेच्या पयलीं कम्युनल स्टेटमेंट एक बायल मनशाक 27 दिसार भितर उडयल्ले आसात मागीर एकट्याक रामकृष्ण जल्मी म्हणून आसा ताका अरेस्ट केल्लो आसात जाल्यार आयज हांगासर डिले कित्याक लागून वो डिले इंटेन्शनली डिले करता चावून घालपाक लोकांक चावून घालपाक आनी हे करता कोण हे करता होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एक शब्द काडना आसतना सो आमी एक गजाल सांगूंक सोदता प्रोटेस्ट सगळ्यांक लागला म्हाकाय लागला आमकां लागला सगळ्यांक लागला आमी वयता ते फेस्ताक वयतात आमी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आमची फॅमिली सकाळी उठून थंयसर फेस्ताक वयता आनी हे जेन्ना आमकां लागता पळय तेन्ना वायट दिसता सगळे हिंदू भावांनी कंडेम केला जे खरे हिंदू आहा पळय ते खरे हिंदू आहा पळय ते केन्नाच दुसऱ्यांच्या देवाक ते हे करपाक अलाव करचो ना आज कितलेशे हिंदू भावांनी केल्या पूण तेंचे इंटेन्शन अंडरस्टँड करात तांकां वायलन्स करून त्यांनी सरकार निवडून हाडलेलो आहा 2019 इलेक्शन हिंदू मुस्लीम केले हांगा हिंदू मुस्लीम करपा लागून गोंयान ट्राय केले हेंच्यांनी करूंक ना म्हाका सांग काणकोणच्यान स्टार्ट केलेले तेंच्यांनी करपाक आनी हे फक्त हे जे TCPचे आदन आहा पळय ते एक्सपोज करता त्या टायमाचेर हे सगळे प्लॅन केले ते सक्सेस जावना तेंचो तो सक्सेस जावना म्हणून हो केलो आनी हेच्या नंतर ते आनी कितें करीत न्ही नेम ना पूण आमच्या गोंयकारांनी लक्षान घेवपाची गरज आसा की हे डिविजनाक पडनाका आमकां सेंटिमेंट्स हर्ट जाता प्रोटेस्टर्स ग्रावंडार येयले रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आशिल्ली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाची चीफ मिनिस्टराची चीफ मिनिस्टर खंय आसलो केन्ना भायर सरलो चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज as a home minister as a state head he is responsible why should we come to the governor when the state head failed that time we had to come for the governor मुद्दम बारीक एक हांव तुमकां विचारूंक सोदता तुम्ही पळयला एक स्ट्रॅटेजी बीजेपी सरकाराची बीजेपी सरकारान जितले आमदारांक कंडेम केला पळय लक्षात घ्या आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदता जितल्या आमदारांनी कंडेम केला बीजेपी जे आसा आमदार ते सगळे क्रिस्तांव आमदारांक मुखार काडला आनी कंडेम करपाक लायला हिंदू आमदारांनी एकट्यान तरी म्हणला एकटो तरी हिंदू आमदारान म्हणला कित्याक करूं ना क्रिस्तांव वोटर ना रे तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक तांकां करनाका म्हणून सांगला कित्याक तांकां प्रोजेक्शन दिवपाक पळय आमी हिंदूची पार्टी ही गजाल आहा हे सोंपें आहा सारकें 65% आहा हिंदू इन गोवा सो दे वॉन्ट ओन्ली क्रिश्चियन्स टू बी आतां ही गजाल सांगता खऱ्यांनीच तर ते बीजेपीचे क्रिस्तांव भाव आमचे आहा पळय आनी हिंदू भाव आसूं ही क्रिस्तांव भाव पयलीं जे MLA आहा आतां सद्या सगळ्यांक पयलीं तुमी रिजायन करा तुम्ही रिजायन करा नाल्यार तुम्ही त्यांच्या पार्टींतल्यान भायर सरान सांगा आमकां भावार्थ आहा पळय तुम्ही हर्ट केल्लो आसा आनी तुम्ही एक्शन घेयना ताका लागून आमी रिजायन करता आनी त्या दिसा 3 तारखेक हांव अभिमान दवरतलो 3 तारखेक तुम्ही जेन्ना फेस्ताक येतले पळय तेन्ना रेजिग्नेशन जर तर हे जस्टीस मेळना रेजिग्नेशन टेबलार दवरा आनी फेस्ताक गोंयच्या सहभागीच्या फेस्ताक या खऱ्यांनीच त्रास जाले दिस इज ऑल आय एम टेलिंग यू वन्स अगेन this is all the political strategies which has been played in Goa to divide people and फुडले इलेक्शन हेजेर रिलिजियसाचेर परत ते करूंक सोदतात माझो क्वेश्चन तुका आसा सो बिंग अ कॅथलीक आनी सेकंडली तूं ओल्ड गोवान रावपी एक रेजिडंट हयसरलो लोकल सो सुभाष वेलिंगकारान जो स्टेटमेंट केला तेचेर तुजें कितें म्हणणें तुम्ही सांगला तशें आमी कंप्लेनी फायल केल्ली पूण आमकां PIN सांगलें कितें कमेंट वॉज पास इन सेड इन बिचोली पुलीस स्टेशन कंप्लेन हिंगा फायल केला काल आमी एक पीसफूल प्रोटेस्ट केलो ओल्ड गोवा आनी आमी एक मेमोरंडम दिला कलेक्टराक बी दिला आनी लोकल पुलीस स्टेशन सेईंग दॅट टू नॉट टू अलाव वेलिंगकर इन ओल्ड गोवा टील द एक्सपोजन इज डन यू शूड नॉट बी अलाउड इन कित्याक तो फ्रिक्वेंटली ओल्ड गोवा येता आनी अशें नाका स्टेटमेंट करता सो आमी इतल्या वर्सां ताका निग्लेक्ट करून हाडलें पूण आतां तेणें बिलो द बेल्ट हील केल्लो आहा म्हणून लोक अशें चावले सो हेज्या फुडें आतां एक्सपोजन आहा ते व्हडले इव्हेंट जाताले जायते लोक येता हजारांनी गोंयभरच्या आमच्या आख्खे देशांतले तशे भायले लोक येतले ताका लागून पीस आमची हार्मनी डिस्टर्ब जायनाका म्हणून आमी कलेक्टराक एक मेमोरंडम दिला सेईंग दॅट ही शूड बी बॅन इन ओल्ड गोवा ज्युरिडिक्शन ऑफ द विलेज पंचायत फॉर एटलिस्ट ते बॅन 3 or 6 months बॅन आहा तितलो बॅन करचो म्हणून कित्याक तो पत्तो येयलो पत्तो हार्मनी जातले आनी ताकाय प्रॉब्लम सो आमी रिक्वेस्ट केला लोकांनी सिग्नेचर मारून दिल्ले आहा आतां कलेक्टर मेळना वी हॅड आस्क फॉर द अपॉयंटमेंट मे बी नेक्स्ट वीक आमकां अपॉयंटमेंट आसतलो तेन्ना वचून तिका आमी एक्सप्लेन करतले सेईंग दॅट
she is being a authority to conduct the feast of Saint Xavier. आनी तिका खबर आहा कितले लोक येता कितलो फुटफॉल्स आसता तो. सो तेज्या फुडें हांवें डिस्टर्ब जायना म्हणून ओल्ड गोवाचो पीस आनी गोंयचो पीस डिस्टर्ब जायना का म्हणून तेजे बेगीनचे बेगीन तेणें ताका बॅन करचो, ओल्ड गोवा ताका एंट्री दिवपाची ना म्हणून. पयलीं लोक न्हू भायर खूब सरनासले, आतां लोक भायर सरपाक लागला. तुमी आतां रिक्वेस्ट करता की सिच्युएशन कंट्रोलार हाडया म्हणून. थंयसरूय एक्टिविस्ट आहा जे प्रोटेस्टान आहा, हांगा तुमी एक्टिविस्ट आहा एज अ रिक्वेस्ट करता. सो खंय तरी एक्टिविस्टां मध्ये अंडरस्टँडिंग आनी कॉर्डिनेशन ना अशें दिसता. हाजेर तुमकां कितें सांगता दिसता शंकर भट? जे कोण पॉझिटिव्ह फ्रेम ऑफ मायंडाचे एक्टिविस्ट जे आहा न्हू, जेंकां खरेंच पिसफूल हांगासर पळय कशें आहा, सेंटिमेंट्स हर्ट जाले आमकांय खबर आहा. आयज आतां म्हापसा लोकांनी जो प्रोटेस्ट काडलो न्हू तो पिसफूल हें केलो, सायनी मारले आनी आमी अपील केली लोकां कडेन की बाबा रे आमकां वॉयलन्स नाका, आमी सुशेगाद वयतले PI कडेन सबमीट करतले कितें आनी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करून हें करतले म्हणून. आतां जाला कितें जाणा मरे पळय, हे एक्चुअली कोणी हे जे पॉलिटिकल लिडर्स आहात न्हू तेंच्यांनी एक्चुअली लोकांक समजोवपाक जाय आसले. थोडे पॉलिटिकल लिडर्स त्या दिसा थंय गेले पूण तेंच्यांनी त्या लोकांक हें सांगूं ना आतां तुमी घरा चला हें आमी पळयता म्हणून कितें आहा तें. अरे तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी मरे ती. एसेंब्लीन तुमकां कित्याक धाडल्या, जग मारपाक धाडल्या? हे जे कोण राजकारणी बसले न्हू, ऑपोजिशनान सुद्दां जे कोण आहात न्हू तेंच्यांनी लोकांक थंय वचून गायड करपाक जाय मरे. मिसगायड करूं नाका लोकांक, पॉलिटिकल पोळी भाजू नाका लोकांक रस्त्यार हाडून. मार त्या लोकांनी खाल्ला बेश्टो. लाठीचार्ज कोणा खातीर जालो? हे जर राजकारणी थंय वचून तर तांकां समजयलेले आनी सुमार तुमी घरा वचा म्हणून तांकां कन्विन्स केले. राजकारण्यांचे लोक ऐकता, आमी एक्टिविस्ट आफयत न्हू कितें रे 100 लोक येतलो, एक राजकारणी जर आफयत न्हू 1000 लोक येतलो. मागीर तुमी फुडें सरा मरे, राजकारणी फुडें सरा मरे. कितें रे म्हटल्यार तुमकां हे पेटलेले जाय सगळे 40 जाणांक पेटलेले जाय. हे हांव सांगता तुका, हे राजकारण्यांचो धर्म ना, हेंचो धर्म ना. हेंचो आमचें रक्त न्हू, आमचें रक्त कशें पिळपाचें आनी खावपाचें हो धर्म हेंचो मेल्यांचो. कितें रे हे कोणाचे आमचे एनवायरमेंटाचेर उलयना, भुतानीचे मेगा प्रोजेक्ट्सांचेर कोण उलयना. कितें रे येतात फक्त भाशणां दिवपाक. आमी जेन्ना कितें प्रोटेस्ट रेडी करतात न्हू येतात न्हवरे कशे भाशणां बिशणां वयतात बरी बरी. हे काम हेंचें मरे. सगळे ईच एंड एवरी जाग्याचेर फक्त आपली पॉलिटिकल पोळी भाजपाक नुसते. लोकांक मारून लोकांक बोडोवन थंयसर लाठी चार्ज करून तुमची पॉलिटिकल पोळी भाजतले. अरे कोणाकूय बरें ज्ञान दिवपाचें आसता, बरें ज्ञान दिवपाचें आसता. कितें रे आयज लोक समजालो, लोक मागीर तो उठोन गेलो. कितें क्लाउड आल्वारीस सर, मागीर आमचो ऑस्कर रिबेलो, हे असले लोकांनी समजयले न्हू. फादर बॉलमॅक्सान समजयले लोकांक. फादर बॉलमॅक्सान व्हिडिओ काडून कन्विन्स केले मरे. कितें रे जाल्यार एक पॉलिटिकल लिडर फुडें सरोन कित्याक स्टेटमेंट दिना की अशें करूं नाका, लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवं नाका म्हणून. कितें रे हे चुकीचें म्हणून, आमी पिसफूल हे सगळें करया म्हणून. पळय आंदोलनां करून श्रीमंत मरना, श्रीमंत आंदोलनां उजो घालता, गरीब मरता. रामान आतां सांगले 2 जाण बाळ्ळी आंदोलनाक मेले, गरीब रे बाबडे भुरगे ते. आयज सुद्दां आवय बापूय रडटा तेंचो. कितें रे सो हे अशें जावंक जायना. आनी तुमच्या प्रसार माध्यमाचे हितून रिक्वेस्ट करता, जे आयज कंप्लेनी घातल्यात न्हू ते कंप्लेनी फाटीं घेवपाचे तेंचेर. ते कंप्लेनी फाटीं घेवपाचे. हे 500 लोकांचेर जे कंप्लेनी घातल्या आमच्या गोंयच्या भावांचेर हे फाटीं घेवपाचे. कित्याक फाटीं घेवपाचे? लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जाला ह्या आमच्या होम मिनिस्ट्री खातीर, पुलीस डिपार्टमेंटा खातीर. ते फेल जाले म्हणून हे सगळें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जाला. म्हणून आयज आमी मागता हेंचे हे सिच्युएशन ते केसी घातले ते फाटीं घेवपाचे. हे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तुमच्या खातीर क्रिएट जाला म्हणून हे सगळें घडोवन येयलेलें आसा. कितें सो आमी आख्ख्या गोंयकारां कडेन एकूच पांया पडून विनंती करता की हें थंड करा. कळ्ळें तुका? आतां सेंट फ्रांसीस झेवियराचें जे फिस्ट आहा, जे एक्सपोजिशन आहा तेचें ते बरे भशेन जावपाक जाय. आनी थोड्या लोकांचे अशें आसतलें की ते थंयसर घुसपट घालपाचो प्रयत्न आसतलो. सो आमी ते जावपाक दिवंक जायना आनी आमी ते जावंक दिवचे ना जो मेरेन आमी जिते आहा तो मेरेन. कळ्ळें तुका? सो आमची सगळ्या गोंयकारां कडेन एकूच विनंती, आमी बरे भशेन जशे रावताले तशेंच रावया. कितें आमी एकामेकां वांगडा दुस्मानपणां हेच्या पयलीं करूंक ना आनी बारीकशा कारणां खातीर हेच्या फुडें करया नाका. आयज काळाची गरज आसा, तुमची गरज आसा, भायर देंवपाची गरज आसा. आयज जे मेगा प्रोजेक्ट्स म्हादळी टीसीपीन जे अंधाधुंद चल्लेली आहा, करप्शनां चल्लेली आहा, हेचेर आयज भायर सरपाची गरज आसा. कळ्ळें तुका? आयज आमकां बरे बरे लोक गायड करता. तुमकां लोकांक कळना एक टायमाचेर कितें चल्लां तें, पूण स्वप्नीश शेल्लेकर, क्लाउड आल्वारीस, नॉर्मा आल्वारीस हे असले लोक आमकां बऱ्या पद्दतीन गायड करता. कळ्ळें तुका? सो तांकां फॉलो करा, पळया ते कितें सांगतात ते. पडटा जाल्यार भायर येया, पडटा नाल्यार घरान वग्गी रावा, कांय टेन्शन घेवं नाका. आमी आहा गोंय सांबाळपाक. देव बरें करूं. शंकर बाब, तुम्ही मेमोरेंडम जे दिला तुमकां कितके दिसांनी कितें दितला अशें कितें सांगला? सध्या गव्हर्नर ना, आमी फॉलोअप करतले. सध्या एट प्रेझेंट कितें जाला, इमिजिएटली हांगा पावपाची गरज आसली. अपॉइंटमेंट घेवपाक टायम येता त्या अनुसार आनी डिफरंट जाग्याचेर प्रोटेस्ट जावन दंगा जावपाक शकता. सो आमी आतां हे कन्वे तुमच्या मिडिया मार्फतीन ताका हे व्हिडिओ पावचो असो दिसता, नाल्यार तेजे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जे आहा पळय, एक्सलन्स आसा पळय, तांच्यांनी हो ताका पावयचो आनी बेगीचे बेगीन हाजें कॉल आउट किंवा एक्शनाचें मेमोरेंडम आमी दिल्लोच आसा. फक्त एक गजाल सांगूंक सोदता लोकांक की सायलन्स रावा. आनी एक मेसेज आमी मातशे डायवर्ट जाल्ले आसले, जेन्ना जेन्ना हो प्रोटेस्ट जाता आनी तुमकां दिसता सरकार करिना म्हणून,
जाल्यार जितले हे 33 आमदार जे आहा पळय 33 आमदार जे विकत घेतलेले आहा आनी तेंचे आहा ते ह्या 33 आमदाराच्या घरा कडेन वचून बसा, घरा कडेन वचून बसा, ताका विचारा आमी तुमकां वोट मारला. आतां समज 500 रेजिस्टर जाला पळय, 500 लोकांचे केसीस रजिस्टर जाला पळय, हे केसीस रजिस्टर आपल्या आपल्या आमदारां कडेन वचून विचारा बाबा विड्रॉ करता काय ते रेजिग्नेशन दिता, हे अशे प्रश्न करप. वी हॅव टू क्वेश्चन दी एमएलएस जे आहा पळय सुशागात वयता भाशणां दिता आनी चल्ले ते घरा कडेन. सकाळी फूल डे सकाळी ते पर्यंत ते प्रोटेस्टाक आसना, आपलें काम केलें तोंड दाखयलें गेलें म्हणटा. एमएलएंक धरपाची गरज आसा, एमएलएंक क्वेश्चन करपाची गरज आसा. आपल्या आपल्या आमदाराक क्वेश्चन करा, आपल्या आपल्या जे कितें क्वेश्चन अरेस्ट जायना मारतो आमदाराक क्वेश्चन करा. तुम्ही रिजिग्नेशन दिता, सेंटिमेंट सॉर्ट जाला तुजो काय ना जाल्यार सेंटिमेंट सॉर्ट मरे जाल्यार तुम्ही रिजायन करा. कित्याक सपोर्ट करता? रिजायन करा आनी मागीर कंडेम करपाक आमच्या कडेन या, नाजाल्यार येनाका हांगासर पोळी बाजपाक येनाका हांगासर. रिजायन करा आनी या, पळयात तर तुमकां कोणाचो मोग आहा तो. आणि एक सांगूंक सोदता, हे मॅटर हांगासरूच सोंपवना गव्हर्नर मेरेन, आमी प्रायम मिनिस्टर मेरेन वयतले. जर गोंयान जर सपोज अशें जर रायट्स जर जावपाचे चान्सीस आमकां दिसता कितें आमी हांगा थंड करपाक ट्राय करतले, पूण आमी हे मॅटर दिल्ली सुद्दां व्हरतले, आमी उगी रावचे ना. पूण गोंयचो एक मनीस आमी अहे दंग्यांनी मरोंक दिवचे ना. तुमचो जो प्लॅन कितें आहा तो आमकां खबर ना, पूण एक मनीस मरोंक दिवचो ना. तुमकां सांगता, जे कोण हे प्लॅन करता खबर आहा तुमकां सांगता, कोणूय आसो तो, हिंदू आसो, मुस्लीम आसो, क्रिस्तांव आसो, गोंयान दंगे जावंक दिवचे ना.